हे गाइस गुड मॉर्निंग गाइस जय जगन्नाथ। तो आज जर्निंग एवं स्टार्ट हम जब आरुख भैली आमर आज विजिट प्लान अच्छी। आरुख भैली विजिट अच्छी तापर रिटर्न जर्निंग प्लानिंग। तो आपण मान को भल पाइबा एमती आमको प्रथा हो जहाँद्वारा कि मुझे किसी नुआ जिन देखे पारुची चेष्टा करुँची सहित सब किसी सेयार कर। यहाँ था आम नाइट स्टे आटा आपको पूरा डिटेल्स तो मिले देखदेवी आपरे एपटा पूरा भैली आम सका मुझे ड्रोन उड़े चेष्टा करी। ड्रोन एक्चुअली उड़े पारनी तो आस्ते आस्ते हाबिचुअल है ये उड़ौली बट समाव रेकर्डिंग हो पारनी। आगू आगू रेकर्डिंग भी आसो ड्रोन रो शूट आसो मस्त लगे देखा आप सहित एंजय करने। काली आम आसी पहुँचलु यहाँ हूँ आपुल भैली रिसोर्ट्स। तो रातिर कैंप फायर यहाँ आम रूम थिला। तो रूम रो डेस्टिनेशन किसी ये भाया माने कम से कम रोड एठू 800 फुट खन तल हम माने हाइट तो रोड भी हाइट रे बट आउरी गोटे पहाड़ उपर भाली रिसोर्ट उपर आम थिलु। यहाँ हूँ मो गेलुआ गेलुआ टे देखी दियो हाई कर दियो फैन कहाँ है फैन को हाय। यहाँ आमर रूम थिला रूम एक्चुअली ये कॉस्टली रोचे एसी रो दरकार पड़नी। यहाँ बेड यहाँ बाथरूम हरिका थिला। तो एक्चुअली मोमेंट थिला यहाँ पछपटा पूरा सेठी गाड़ी गुरा सब जाऊँगी रोडटा पहाड़टा रुक आहरी हाइट अच्छी बहुत बढ़िया थिला नाइट स्टेटा मजा भी लगला। राति पाखापाखि 12टा 1 पर्यटन आम सेमती एंजय करूँ बाहर कैंप फायर करके बहुत वैल्यूएबल स्टे थिला। प्राइस अनुसार ठीक अच्छी। तो ये जो प्राइस अच्छी कॉस्टली रे ये ऊपरटा पहाड़ ऊपरटा तो जहाँ भी लगे हिल स्टेशन माने तो कॉस्टली रो। चलो आज जर्नी शुरुआत करवा। एबे हमको जिबार अच्छी आज आरुख भैली। तो आज जर्नीटा शुरुआत कर स्टेशन को चेकआउट कर हैंड ओवर एरिया जहाँ पर केते हाइट रखिल सेटा हूँ स्टिक रूम आपने जानते केते काम होबी मिनिमम गोटे 200 हाइट रखिल हाइट तो सब हाइट ओ भैया एक्चुअली जे मुझे करते सीट रोचे जय बोले बाबा हरा बोले फर्स्ट टाइम रूम देखा बट ऊपर तक था बोले था ठीक है मैं करा बोला मतलब लगा नहीं टेंपरेचर करा सो दैट्स गाड़ी से पड़ा स्टेशन पे ये कौन सा स्टेशन। तो वीडियो कॉल में दासा उठी आछंती एटा होटल रिसेप्शन जय जगन्नाथ आम कोन थिलु देखे पूरा पाटी पहाड़ ऊपर। ये दाना यहाँ नौन ये बढ़िया जिन नहीं जो समुद्र गोटे गोटे ये कौन तुम जहाँ सब तुम बस जगह नौ मामी बस ₹10 ओडे आम ओडिया बुझ कि ओडिया बुझ पुलिस फोर्स भैया ड्यूटी
ଏତେ ନା କିଣିକିନା ମାଗଣା ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ୟାକୁ କେବେ ଯେତେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ କି ମଜା ଆସିବା ଦରକାର। ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆଉ କଣ କରିବେ? ଆସିବେ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଚଣା ମଜା କରି ଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବେ ପାହାଡ଼ ମସ୍ତ ଦେଖିବେ। ଇଆଡ଼େ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆସିବେ। এইটা হচ্ছে মামা फ्रंट रू कले टिके जणा पड़ा तो भलो ना साइड रू फ्रंट क्लियर আছে
ପଡ଼ିବ ବାକି ପଡ଼ିବୁ। అన్న ఏడన్నా 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 గెల్లు ఏడన్నా గెల్లు ఎప్పుడన్నా बापरे बाप
ପିହୁ ମିନିଟ୍ ଶୋଇଛି ପିହୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖେ ଟ୍ରେନ୍ ଶୋଇଛି ହେଲା ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ଦେନ ମଇଁଷି वाव देख 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 सेड़ा ना सेड़ा ना सेड़ा ना सेड़ा देख पानी